জয় মা, জয় মা মনসা। জয় মা। কি নাম ছিল এর বললো? নাম বলেনি, জলে ডুবে মরেছে। কি করে মরেছিস? জলে ডুবে? হ্যাঁ। কোথায়? পুকুরে না গঙ্গায়? দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, গঙ্গায় চান করতে গেছিলি? কোন গঙ্গায়, কোন ঘাট থেকে জানিস না? बाबा इसको दिखाओ तो बाबा, कौन घाट में ये स्नान करने के लिए गया था, देखे बोल। দেখ, দেখতে পেয়েছিস? তো বাড়ি কোথায় ছিল? বলতে পারবি? হ্যাঁ, কোথায়? কলকাতা কোথায়? জোরে বল একটু বাবू। बाबा इसको दिखाओ तो बाबा, कहाँ पर रहता था जब प्रेत जिंदा था? कोलकाता कहाँ पर? दिखाओ, देख के बोल बाबा, দেখে বল। কলকাতা বাগবাজারে? আচ্ছা, বাগবাজার ঘাটে মরেছিস? তাহলে বাবুঘাটে? কোন ঘাটে? দক্ষিণেশ্বরে ঘাটে চান করতে এসেছিলি? এসে বানে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে? কেউ বাঁচায়নি তোকে? কে যে দেখতে পায়নি? ও চান করতে গেছে কেন? ওর পাকামি মরে গেছে। কত বছর বয়সে মরেছিলি বাবু তুই তখন? 20 বছর বয়সে? তার মানে বিয়ে থা করিস নি তুই? আচ্ছা, পড়াশোনা করতি না কাজকর্ম করতি? পড়াশোনা। বন্ধুদের সঙ্গে এসেছিলি চান করতে? আচ্ছা, কোন সালে মরেছিলি বাবা তুই? বাবা इसको दिखाओ बाबा, कौन साल में मरा था प्रेत? 2022। আর এই বউটাকে ধরেছিস কোথা থেকে? কোথায়? দক্ষিণেশ্বর ঘাট থেকেই ধরেছিস? ওখানেই থাকতি তুই? এই বউটা গেছিল কী করতে মন্দিরে? তখন ধরে নিয়েছিস? বিকেলবেলায় না রাতে? সন্ধ্যাবেলা ধরে নিয়েছিস? আচ্ছা, ঠিক আছে, তুই শরীর ফেলে বেরিয়ে যা মুখদাম গমন করো। বাবা লিখে যাও, গলে पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींच लो, गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो बाबा, गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो बाबा, गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो, लेके जाओ मुखदाम गमन कराओ बाबा। ओंगड़ी कलकना मोंगड़ी कलकना मोंगड़ी कलकना मोंगड़ी कलकना मोंगड़ी कलकना मोंगड़ी कलकना मोंगड़ी का एकदम ओंगड़ी कलकना मोंगड़ी कलकना मोंगड़ी कलकना मोंगड़ी कलकना मोंगड़ी, गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींच लो बाबा, गले पे फांस लगाओ मुखदाम गमन कराओ, मुखदाम गमन कराओ, गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो बाबा, लेके जाओ जा शरीर ফেলে বেরিয়ে যা। জয় মা মনসা মায়ের জয় মা, জয় মা। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, তৎসৎ। আগের দিন